Putin is the aggressor. Putin chose this war. И не планировали штурм. A été la cible de bombardements encore aujourd'hui. Et Voilà, là, on sort vraiment de la nuit maintenant. Ouais, une bonne nuit, ouais, on a bien avancé. Et puis, c'est vrai que de revoir le soleil, de voir ce petit s'élever comme ça devant les yeux, ça donne un peu plus de courage pour la suite de cette journée. Et puis, c'est un peu plus simple dans ce sens-là que quand la nuit tombe. En tout cas, moi, je trouve. Donc ouais, on va voir ce qui nous attend ensuite, quoi. Et la motivation de tout ça, elle reste intacte. Enfin, c'est quoi? Pourquoi rouler on est à 1400 km maintenant derrière nous. À peu près, ouais. Ouais, la motivation est toujours là. Enfin, surtout, ce qui aide, c'est se dire que quand on va s'arrêter, on va pouvoir se marrer un petit coup avec les autres conducteurs. Et puis, simplement partager cette aventure humaine ensemble. On est arrivé, c'est bien. On est à bon port. Plus qu'à décharger. On est là! How do you feel before going to Switzerland? Тяжело себя чувствуем, но это решение ради деток, надо их спасать. Because you are staying here? No. You are going to? Yes. Where do you live in Ukraine? Кривой Рог, Where is that? центр. Центр Днепропетровский регион. So what was difficult for you during this war? What was difficult? Very difficult. Why? Ну, home, live home. Рядом стреляют уже, вот, поэтому было принято решение. Пока есть возможность нормально уехать, решили уехать. What do you hope for your family now? Qu'est-ce que vous espérez pour votre famille? Вернуться назад, когда все успокоится, отстраивать назад свою страну, воспитывать детей, растить. He's engineer there. Yeah. Engineer in what? He's engineer, like he construct this building. So yeah. Il a construit ce bâtiment mais il n'est pas fini en fait. It was still under construction, but because they bombed that, it's right now it's destroyed. So, but he's saying once the war is done, they will build again. Стурбований, бо своїми руками все працювало і дуже шкода, що таке трапилося. Ніхто не мог подумати, що це взагалі може статися таке. Тому дуже, я співчуваю тому. Але це не дуже шкода, як людей, які потрапили під обстріли, і ті, що поранені, ті, що нема вже в живих. То не є велика проблема для нас зараз. От. Тому так. How is the situation in Kyiv? Дуже складна, але
Ми постійно тривоги, ось повітряна тривога постійно десь щось зривається, постійно неспокійно. Ми не знаємо, зможемо ми прокинутися у своїх ліжках. Ось тому, звісно, це не для дітей, бо вони дуже хвилюються, дуже бояться. And yeah, so now you are doing the trip to Switzerland. How do you feel? Comment vous vous sentez par rapport à ce voyage en Suisse? Ну, це дуже хвилююча подорож, бо це вперше, коли я з маленькою дитиною їду до іншої країни і доволі неблизька дорога. And you? You're from Kyiv, so? Да, я из Киева. Очень тяжело оставить родных. У меня остались родители в Киеве и муж в Житомирской области, поэтому переживаем, волнительно. Но нас ждут друзья наши очень близкие, поэтому надеемся, что все будет хорошо. What is this? Це паркінг, де ми ночували, коли бомбили Київ. З дитиною, з сім'єю, так само сусіди приходили і рятувалися там. So now he's in a hurry to reconstruct Ukraine. Il veut reconstruire l'Ukraine. Так, будемо реконструювати, але спочатку ми будемо бити всіх ворогів, а потім ми будемо працювати руками і відновимо Україну, вона стане ще й краще і гарніше. Так що все буде Україна. Ще хочу сказати, що ми створили самостійно група студентів, моїх друзів. Вже не студенти, вони вже всі працюють. Створили самостійно волонтерський двіж, як це двіження. Да. І зараз співпрацюємо назвіть як. А в нас немає, ми самі просто... зі всіма волонтерськими такими ж самими центрами, які знаходяться у Києві, у Львові, у Ужгороді, по всій Україні. Допомагаємо армії, територіальній обороні, звичайним людям. Дуже, в першу чергу забезпечуємо напрямок там, де є військові дії, і там, де люди постраждали, трудна можливість поставки. Наладжуємо зв'язок через військових, через територіальну оборону і передаємо гуманітарну допомогу. Завдяки нашим друзям з Європи ми дуже благодарні вам, що ви допомагаєте нам, і ваша допомога перейде до тих людей, які потребують. Але я не місцевий, я сам з Прип'яті. Народився я в Прип'яті, це Чорнобиль, атомна електростанція. Я евакуйований був до Києва і живу вже 30 з чимось там років, 35 у Києві. So, what's the situation for you? Ситуация, сложная ситуация. В Киеве очень тяжело находиться. Вот мы приехали сюда, здесь намного все тихо, спокойно. И больше всего переживаешь за детей, конечно. За детей, и хочется их уберечь от взрыва, от ужаса, от того, что они слышат сирены, боятся, бегут в подвалы и хотят спрятаться. And what's difficult? What's difficult at the moment? Тяжело оставить родных. Остались родные в Киеве, и тяжело с ними расстаться. Вот это самое тяжелое. Мама и муж остались, и животные наши остались. Вот их тоже оставлять очень тяжело. Now you're going to Kiev with this truck, huh? You're going to load the stuff and bring it to where? Where does he bring the stuff? Так, завдяки допомозі гуманітарним всім компаніям, друзям, спілкам.
І спілкам зараз загрузимо цю машину на Київ і відправимо разом зі мною. Я буду супроводжувати. В Києві зустрінуть хлопців, відгрузимо і потім будемо по штабах розвозити по точках, по локальних, кому що потрібно, вже в Києві самому. Friends, here we are in Kiev. We want to thank all our Swiss friends for this help. All this stuff will go for the victims of Russian aggression in Chernihiv, in Irpin, Bucha. Thank you very much. It's very useful for us now. Hello. During first days of war, it was a refuge for all citizens of our house in Abalon, Kiev, and now it's storage for all goods that our friends from Switzerland sent to us. It's food, it's water, it's products, it's a large amount of all goods that will go to the victims of Russian-Ukrainian war. And these are our guys that help in our mission to help. Thank you very much. Thanks. C'est dur, ils laissent tout sur place. Ils partent avec un sac à dos. Ils viennent dans un pays, ils ne connaissent pas la langue. Ils doivent, je sais pas, il n'y a pas de mots quoi. Je pense qu'il n'y a pas un mot dans le dictionnaire qui peut exprimer tout ça. Puis voilà, ils doivent laisser chez eux, leur mari, leur père, puis essayer de trouver un peu de bonheur ailleurs pendant un moment. Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir? On ne sait pas. S'ils reviennent, qu'est-ce qu'ils vont retrouver? Mais on doit rester optimiste pour la génération future, pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure. Et en espérant que tout ça, ça se termine le plus rapidement possible. Il faut venir m'aider, Dédé. Ah, ouais. Attends. On va prendre les plus chats avec. Elle va aller derrière, ouais. Elle va aller derrière, ouais, ok. Ça va. Ok. Émotionnellement, c'est pas évident parce qu'on voit la détresse dans leurs yeux, on voit ce qu'ils ont pu subir et puis c'est pas facile, franchement, c'est pas évident. On arrive. Dites, c'est pas simple, émotionnellement pour vous? Non, complètement, ouais. Je me suis pris un peu une claque émotionnelle cette dernière heure là, en voyant des gamins, voilà, comme ceux qu'il y a derrière moi là. Voiture 9 et derrière voiture 8.
7. Thank you. Ça, c'est bien. Gloire à l'Ukraine, en français, hein, Slava Ukraine. Vous êtes à fond dedans, quoi. On voit ces chaînes de la liberté. Oui, voilà, exactement. Ils cassent les chaînes pour se libérer du fer, là, du joug. Ouais, de la Russie, quoi. Ah bah ouais, puis j'ai une épouse ukrainienne, et puis on a accueilli tout plein de réfugiés chez nous, et puis voilà, quoi, ouais. Les gamins, c'est la vie, hein. C'est la raison d'être. Et c'est pour ça que je me bats aussi pour ça, hein, pour donner de l'espoir à nos enfants. Hein. J'en mets là, hop. Voilà. Ça, c'est des petits bonbons. Je pense que tout le monde en raffole, même les grands. Pour les grands et les petits. Alors, c'est pas des haribons, mais ça fait l'affaire. 8 лет. Самолетов, геликоптеров нов нету. Закрыта зона. Небо закрытое, нема у нас самолетов. Кроме сейчас, а сейчас уже все. Сейчас уже одна стрельба. Теперь уже все. Очень плохо. Плохая ситуация, потому что стреляют, разбивают. Разбивали воинскую часть, у нас разбили. А мы живем рядом, совсем рядом, от 3 домов. Это вся стрельба, это очень страшно, это такие выбухи. Поэтому мы уехали. Мы надеемся, что это все быстро закончится. И Украина будет наконец-то свободной от России. Xenia, alors voilà, vous avez retrouvé votre grand-maman ukrainienne. Oui, le voyage est réussi. Donc on a bien pu se retrouver. Ça faisait des années, 8 ans qu'on ne s'était pas vu. Donc voilà, c'est vraiment un succès. Et super, et comment ça s'est passé? Vous pouvez lui demander comment c'était ce voyage pour elle? Elle est venue depuis l'est de l'Ukraine, hein. Elle a fait combien d'heures de voyage? Elle a fait une 30aine d'heures de voyage depuis Бахмут. Это очень страшно там быть. Стреляют. Вечером комендантский час. Là-bas, il y a des tirs tout le temps. С 6 вечера до 6 утра. Depuis 6 heures du matin, du soir jusqu'à 6 heures du matin. Вечером сидим без света, в темноте. On doit rester sans lumière, dans le noir. Ну и проблемы с транспортом городским. И в магазинах исчезает много продуктов, но потом они появляются, конечно. Et après, il y en a souvent de nouveaux. Et maintenant, alors, qu'est-ce qu'elle a envie de dire à sa petite fille qu'elle a retrouvée? Что ты хочешь сказать мне? Я очень благодарна своей внучке и внуку, что они нас встретили, приехали, и что я им не безразлична, и нашей родственнице также. Elle est vraiment très très heureuse et vraiment elle nous remercie beaucoup d'être venue la chercher et d'être venue chercher les autres proches. Voilà Davidé, donc une famille là. Une famille, et puis avec d'autres amis du même âge, il a aussi 3 enfants. Voilà, il va faire une nouvelle vie à Neuchâtel. Mais c'est ça qui fait plaisir de tout le voyage. On a oublié la fatigue et ces 2 semaines de travail non-stop. Donc c'était quasiment 12-13 heures par jour non-stop. Dans 2 semaines, on a souffert avec l'organisation, puis ça c'est le plaisir à la fin de ramener du monde. Voir les enfants qui commencent à sourire.
Так, в принципе, все хорошо. Кормят бесплатной едой. Очень приятно, заботятся. Большое спасибо. Добираться было трудно. В том плане, что долго ехать. Їдемо в Швейцарію, дякуємо за теплий прийом, за доброту, за чемність. Дуже надзвичайно вдячні швейцарцям. Не знаю, що сказати. Україна. Люблю Україну, люблю своє рідне місто, яке зараз бомблять, де війна. Дівчонки, подякуйте, ми з України. Так? Дякуємо. Дякуємо. Да. Everything okay? You want to say something? You want to say something? Ukraine, Дніпро. Дякую за те, що нас прихистили, бо ми не знали, куди нам дітися від війни. І я дуже вдячна Швейцарії за те, що нас приймають. Так, небайдуже, дуже чинно, чемно. Дякуємо. Мой муж остался в Украине. Он доктор, остался там. А нас с детьми отправили в более безопасное место, хотя мы очень сомневались и очень волновались, как получится, как пройдет дорога. И вообще очень сложно было оставить родных. So, I guess it's difficult. How do you feel about it? Очень тяжело. Очень тяжело, и дети очень скучают. Постоянно, каждый день говорят, что хотим домой, хотим к папе. И у нас там собака и 2 кота, еще тоже очень скучаем. Et la situation en Ukraine, c'est laquelle pour vous? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que je peux dire? Alors, elle est dure et pénible. Vous savez ce que c'est quand vous voyez et vous écoutez les bombes, les éclats. On ne peut pas expliquer tout ça aux gens normaux, vous savez. De devoir tout laisser derrière soi, ça doit être quelque chose... tout laisser, vous avez tout laissé en Ukraine, la maison, Oui, j'ai laissé, parce que je comprends, je dois sauver mon petit-fils, je dois le sauver. C'est pourquoi j'ai quitté ma patrie. Comme tous les gens, nous tous savons que peace is life, and life is progress, and progress is happiness. So we don't want any war in our motherland. That's all. Je suis professeur de la langue anglais et français. Merci beaucoup. Vous étiez professeur de français, c'est ça? D'accord, ok. Розмарсікались. Ouais. Allez, on y va. Hey. Est-ce que tu me demandais avant? Moins fatigué que la dernière fois. Bien. Ouais, bah écoute, on attendait. Hein. Merci beaucoup. Welcome. Thank you. Багаж. Ça va? Thank you. Thank you. Eh oui.
Bienvenue. Prego. Italiano? Italiano. Grazie. Io sono italiano. Italiano, French. Voilà, vous avez retrouvé la famille alors? Oui, oui, mes copines, j'ai trouvé mes copines, donc je suis très très heureuse, très contente pour eux qu'elles puissent venir chez nous, donc merci beaucoup. Donc c'était des copines d'où? De quelle ville? De Kiev, c'est 3 familles de Kiev, voilà, donc c'est ça. Elles ont conduit plusieurs dizaines d'heures pour aller jusqu'à Oujgorod, encore 20 heures pour venir depuis Oujgorod jusqu'ici. Oui, c'est magnifique, je trouve que c'est magnifique, équipe, travail héroïque, très très héroïque. Ça vous inspire quoi de les voir ici, en Suisse, arriver? C'est juste, je n'ai pas de mots pour l'expliquer, comment je sens de cette réunion ici. Ah, c'est une réunion pour vous? Oui, c'est nos meilleurs amis qui habitaient en Ukraine. Vous êtes ukrainien vous-même? Oui. On imagine ce travail ici, vous l'appréciez aujourd'hui? C'est un grand travail, qu'est-ce que je peux dire? C'est un grand travail. Ramener une famille ici, amener de la marchandise là-bas, mais ramener une famille ici, c'est important, quoi. C'est la vie qui continue. Tout à fait. Oh, ils se sentent bien. Hein. On est bien satisfait que ça a bien fonctionné. Cette fois-ci, la dernière fois, on avait amené combien de personnes? 3 dans ma voiture, dans notre voiture, et encore, je crois, 5 dans l'autre. Et cette fois-ci, on a été 30, alors c'était exceptionnel. Hein. Ces gens ont fait tout. Ils ont été si prudents, ils ont été si attentifs. Alors, ils ont fait tout leur possible. Ils ont sauvé 6 vies de 3 générations. Alors, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Bienvenue en Suisse. Madame, comment elle a vécu le voyage? Отлично. Super. Est-ce qu'il laisse des gens derrière en Ukraine? Il y a des gens qui restent? Кто у вас остался в Украине еще? Родители. Родители, друзья. Les amis. Много кого осталось. Comment ils se sentent par rapport à ça? Как вы себя чувствуете? Домой хочется, конечно. Домой хочется. Все равно. Домой хочется. Домой хочется. Elle veut rentrer à la maison. Voir les familles comme ça arriver, vous envoyez les dons, hein, vous avez participé? Ouais, ça, on voit que les dons, on sait qu'ils sont amenés jusqu'au bout. On a vu les photos qu'ils ont envoyées avec toute l'équipe, qu'on voit que c'est partagé vraiment. Il y a des camions qui ont appris que les camions partaient à Kiev, vraiment nourrir les personnes qui étaient en difficulté. Du coup, un grand plaisir. Et puis, on va continuer, ça c'est sûr. Вы в хороших руках. Спасибо вам, добрый день. Есть много хороших людей. Я так в жизни вообще-то мало работа, друзья, и все, и так больше не сталкивалась. А вот когда трудность большая встретила, вот тут я увидела, сколько хороших людей на свете. Много хороших. Но я вот сюда приехала, Все будет хорошо. душа все вырывается. Все будет хорошо. Спасибо. У нас така ж була собачка. Такий дог був, так. Дома собачка. Reste un chien à la maison. Elle a laissé son chien à la maison. Mais on a один остался. Когда это в мою квартиру влетело, он испугался. Comment le chien a la peur des bombes. Квартира тоже разрушилась. Дверь закрыла. Мне с квартиры выйти дверь соседа. Дверь вырвала.
Oui, que était retiré la porte. Déchiré tout. По этой стороне тоже горит все. Я не могу выйти никуда. Tout brûlé, sa maison. Никуда не могу выйти. Ça, j'ai pas compris. Maintenant, elle a fui la guerre. De ce voyage, comment elle l'a vécu? Как вы пережили дорогу в автобусе? Как Когда все прошло? поехали Да, сюда, когда да? сюда поехали. О, хорошо. Ребята trop bien. такие, это шофер один и другой. Такие добрые les люди. Oui, exactement. Такие добрые. Прямо я и не знаю, как... Если никогда в жизни я не смогу им отблагодарить. Никогда. Так уже это и останется. Такие добрые люди. Меня прямо на руках выносили из автобуса. Вы представляете, насколько добрые люди? Насколько добрые люди. Представляете? Это надо почувствовать, это надо увидеть. Ça, il faut sentir, ça, il faut voir. Так, если у них есть такие добрые люди, я прямо не ожидала никогда. Это не ребята, а это это волшебники. Il a dit que les chauffeurs, ils sont les magiciens. Il a fait comme ça comparaison. Пусть им всегда будет зеленая дорога. Пусть всегда им будет зеленая дорога. Il souhaite pour ces chauffeurs Куда бы они qu'ils ont ни toujours la ехали, route куда бы verte. они ни шли, что бы они ни делали, пусть всегда им будет солнце, пусть всегда им будет зеленая дорога. Il souhaite aux chauffeurs, quoi qu'il fasse dans sa vie, quoi qu'il arrive, toujours il souhaite une route verte pour eux, n'importe quel domaine. Quand vous entendez ça, Natalia, on imagine c'est bouleversant d'entendre ce témoignage. Oui, bien sûr, parce qu'on voit les gens qui subissent tout ça et le voyage. Et ce qui me touche beaucoup, qu'ils ont un remerciement vraiment de tout son cœur, je ne sais pas. Et cette fois, j'ai remarqué que tous les Ukrainiens qui arrivent, ils ont passé très bon voyage. Ça veut dire que les chauffeurs, les 14 personnes qui donnaient beaucoup de soutien pendant la route. Parce qu'ils ont tous arrivé à très bonne morale. Comment c'est possible dans ces conséquences? Voilà. Они вас спрашивают, ваша собака, она осталась с кем-то? Собака, которую вы оставили, она осталась с кем-то или сама? Нет, сама. Elle est restée toute И seule. даже мне сон приснился. Он просил меня есть. Aïe. Alors il a vu le rêve que son chien elle a demandé manger. Elle est restée toute seule. Ouais. Il a laissé son chien. Его не бросит, он кто-то его обязательно ему поможет. Никого не осталось. Никого не осталось. Вывезли людей. On a dit que absolument quelqu'un qui va aider les personnes qui restent. Je suis senti très touché par le témoignage de Madame. Oui, je suis touchée par une personne de cet âge-là qui doit quitter son pays, déraciné de tout, se retrouver dans un endroit qu'elle ne connaît pas, où tout est différent. Enfin, c'est terrible, moi je pense qu'on ne peut pas s'imaginer. Donc c'est vrai, je suis très touchée. Et puis, moi j'ai perdu ma maman il y a 4 ans, elle ressemble un peu à ma maman, elle me touche beaucoup. Elle a l'air toute fragile, toute... Bon, je sais qu'elle a sa fille avec elle, hein, donc ça aide certainement beaucoup pour elle, mais quand même. Bénévolement, vous êtes investi de voir ces familles arriver ici, qu'est-ce que ça vous fait? C'était très très émouvant, on avait beaucoup la larme à l'œil. Et puis ça fait du bien, même si c'est une goutte d'eau. Même si c'est une goutte d'eau ça fait quand même du bien. Je serai encore là dans 2 semaines, je crois qu'ils font de nouveau un voyage, je serai encore là, je vais encore empaqueter cette semaine, la semaine prochaine, trier les habits. Oui, je serai là.